মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে লাৰ্নিং আছামিছৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'টিতে আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 9 হিন্দী যেটো আলোকবাগ 1 আছে অৰ্থাৎ হিন্দী এটা কিতাপে আছে ন তোমালোকৰ সো আলোকবাগ 1ৰ যেটো 8 নম্বৰ চেপ্টাৰ আছে মণিকাঞ্চন সংযোগ এই চেপ্টাৰটো কুৱেশ্যন আনসাৰ কিটা আলোচনা কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টিত ঠিক আছে। গতি তোমালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে হেকলৈকে চাই থাকিবা আৰু তোমালোকে অনেক কুৱেশ্যন আনসাৰ বিলাক একেবাৰে শৰ্ট কৈ লিখি আনিছো ঠিক আছে। তোমালোকক প্ৰসংগমতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিছে কিছুমান হেবিলাক মই একেবাৰে চমুকৈ লিখি আনিছো ঠিক আছে। গতি তোমালোকে হেকলৈকে চাই থাকিবা আৰু গুটি কিটা কুৱেশ্যন আনসাৰ লিখি লবা ঠিক আছে। ইয়াত মানে যেনেকৈ লিখা হৈছে কুৱেশ্যন আনসাৰ বিলাক ইয়াতকৈ আৰু সৰু কৰিব নোৱাৰি। ইয়াতকৈ সৰু কৰিব গলে কুৱেশ্যন আনসাৰ বিলাক আৰু মানে হেৰি প্ৰশ্ন অনুযায়ী নহয় ঠিক আছে। সো ভিডিঅ'টো হেকলৈকে চাই থাকা আৰু কুৱেশ্যন আনসাৰ কিটা লিখি লোৱা। ইয়াত চোৱা এই যেটো চেপ্টাৰ আছে মণিকাঞ্চন সংযোগ এই চেপ্টাৰৰ লিখক হৈছে ডক্টৰ ঐশ্বত শৰ্মা ঠিক আছে। ডক্টৰ ঐশ্বত শৰ্মাৰ বিষয়ে তোমালোকে পঢ়িবা আৰু তোমালোকে মনত ৰখাবা যে এই চেপ্টাৰটো কোনে লিখিছে ঠিক আছে। তো মণিকাঞ্চন সংযোগ তাৰ মানে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ শ্ৰী শংকৰদেৱৰ শ্ৰী মাধৱদেৱৰ মিলনক হেৰি মণিকাঞ্চন সংযোগ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে। মণিকাঞ্চন সংযোগ বুলি কোৱা হয় কাৰণ এই মিলন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ महत्वपूर्ण মিলন আছিল ঠিক আছে। সো প্ৰথমে তোমালোকক কিছুমান এমসিকিউ দিছে মাল্টিপল চয়েস কুৱেশ্যন দিছে ঠিক আছে। চাৰিটা সেট অপচন আছে শুদ্ধটো বাছি উলিয়াব লাগে। सही विकल्प का चयन करो। सो एक नंबर दिसे दुआहाटा बेलगुरी नामक पवित्र स्थान कहाँ स्थित है तार माने दुआहाटा बेलगुरी नामक पवित्र स्थान कोट আছে ब्रह्मपुत्र नदीर बुकुत থকা মাজুলীত ন। सो चारटा ऑप्शन दिसे बरपेटा में মাজুলী में पाटबाउसी में और कुछ बिहार में। तो শুদ্ধ ऑप्शन तो কোনটো হ'ব মাজুলী में ন। सो তোমালোকে आंसर দি মাজুলী বুলি লিখি দিবা। তো লিখিবা মাজুলী में ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शंकरदेव के साथ शास्त्रार्थ से पहले माधवदेव थे शाक्त शैव वैष्णव और सूर्योपासक। तो শংকৰদেৱৰ সৈতে তৰ্ক কৰা আগতে বা ডিবেট কৰা আগতে মাধৱদেৱ শাক্ত আছিল ঠিক আছে। বাকি শৈৱ বৈষ্ণৱ सूर्योपासक এইবিলাক শুদ্ধ নহয় ঠিক আছে শাক্ত আছিল। সো তোমালোকে আনসাৰত লিখিবা যে শাক্ত ঠিক আছে। नेक्स्ट আছে তিনি তোমালোকক দিছে सांसारिक जीवन में शंकरदेव और माधवदेव का कैसा संबंध था। কি কৈছে सांसारिक जीवन में शंकरदेव और माधवदेव का कैसा संबंध था। तो सांसारिक जीवনত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ কেনেকুৱা সম্বন্ধ আছিল ঠিক আছে। চাচা भतीजे भाई भाई का मामा भांजे का और मित्र मित्र का तार माने सांसारिक जीवনত তেওঁলোকৰ মাজৰ সম্বন্ধটো কেনেকুৱা আছিল ঠিক আছে। তো মামা ভাগিনৰ সম্পৰ্ক আছিল ঠিক আছে। শংকৰদেৱ আছিল মামা আৰু মাধৱদেৱ আছিল ভাগিন। তাৰ পিছত হিহত মানে শংকৰদেৱৰ শিষ্য তাৰ পিছত মাধৱদেৱ হৈছিল ঠিক আছে। আৰু শংকৰদেৱ হৈছিল গুৰু ওকে। তৰ্ক কৰিবলৈ যে গৈছিলে শংকৰদেৱৰ লগত তোমালোকে চেপ্টাৰটো পঢ়িবা ঠিক আছে। চেপ্টাৰটো পঢ়িলে গুটেখিনি তোমালোকে কাহিনী আকাৰে মনত ৰাখিব পাৰিবা। আৰু চেপ্টাৰটো পঢ়া যদি তোমালোকে টান লাগে তেতিয়া হলে ইউটিউবত এক্সপ্লেনেশন কৰা ভিডিও আছে সেইবিলাক ভিডিও এটা ধুনীয়াকৈ শুনিবা আৰু পঢ়িবা তেতিয়া হলে মানে বানান বিলাক শুদ্ধকৈ লিখিব পাৰিবা। কোনো যদি পাঠৰ ভিতৰৰ পৰা তোমালোকক কুৱেশ্যন শুধে ওকে। সো তোমালোকে চেপ্টাৰটো ধুনীয়াকৈ পঢ়িবা এবাৰ নহয় দুই তিনিবাৰ মান পঢ়িবা। দুই তিনিবাৰ মান পঢ়িলে একেবাৰে ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে। বেছি দীঘলো নহয় চেপ্টাৰটো আৰু যেটো কাহিনী আকাৰে লিখা হৈছে সো ইন্টারেস্টিং হয় ওকে। সো পঢ়িবা। তো সো মামা ভাঞ্জে কা ঠিক আছে। नेक्स्ट আছে 4 দিছে এটো एक्चुअली 4 হ'ব লাগে নেকি यस 4 ही হয়। तो शंकरदेव के मुंह से किस ग्रंथ का श्लोक सुनकर माधवदेव निरुत्तर हो गए थे ठीक है। शंकरदेवर मुखर পৰা কোনটো গ্ৰন্থৰ শ্লোক শুনি মাধৱদেৱ নিৰুত্তৰ হৈ গৈছিল মানে আৰু তৰ্ক কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছিল ঠিক আছে। সো ইয়াত চাৰিটা অপচন দিছে गीता का रामायण का महाभारत का भागवत का। तो শুদ্ধ অপচন হ'ব भागवत का ঠিক আছে। नेक्स्ट 2 নম্বৰ দিছে किसने किससे कहा बताओ। तो তলত দিয়া কথাবিলাক কোনে কাক কৈছিলে তোমালোকক ক'বলৈ দিছে। मां को शीघ्र स्वस्थ कर दो এই কথাটো মাধৱদেৱে কৈছিলে কাক কৈছিলে দেৱী গোস্বানীক ঠিক আছে। দেৱী গোস্বানীক মাধৱদেৱে দেৱী গোস্বানীক কৈছিলে ঠিক আছে। माधवदेव ने देवी गोसानी को कहा এইবিলাক প্ৰেজেন্ট টেন্সত দিছে যেহেতু গতিকে প্ৰেজেন্ট টেন্সতে লিখিবা কিন্তু ঘটনাবিলাক তো বহুত আগতে ঘটি গৈছে ন। প্ৰেজেন্ট টেন্সত যেহেতু সুধিছে প্ৰেজেন্ট টেন্সতে লিখিবা ওকে। বলি চৰানা নিৰাশকাৰী কাৰ্যহি এটো কোনে কৈছিল এটো কৈছিলে ৰামদাসে ঠিক আছে। মাধৱদেৱৰ ভন্টিৰ সিস্টাৰৰ হাজবেন্ড
ওকে মোৰ আছামিজ ইমান ভাল নহয় বুজিছা মানে আমাৰ গৌৰৱ ভাষা বেংগলী হয় যে সেইকাৰণে আছামিজ কোৱাত মই মানে ইমান মানে পাৰ্গত নহয় ইমান ফ্লুৱেণ্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ মাজে মাজে অলপ অসুবিধা হৈ যায় ওকে বাই দ্য ৱে তোমালোকে বুজি পালেই হ'ল ন বলি চাৰানা বিনাশকাৰী কাৰ্যহে এই কথাটো ৰামদাসে কৈছিলে ৰামদাসে মাধৱদেৱক কৈছিলে ঠিক আছে रामदास ने माधवदेव को कहा नेक्स्ट गौ दिसे अब तक मैंने कितने ही धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है ये कैसे माधवदेवे काक कैसे रामदासक कैसे ठीक है और रामदास और माधवदेवर मजर सम्बन्धটো কি তোমালোকে চেপ্টাৰটো পঢ়িলে গমেই পাবা মই তোমালোকক কৈছোৱেই ৰামদাস আছিলে শংকৰদেৱৰ সিস্টাৰৰ হাজবেন্ড ঠিক আছে বেহনই ओके नेक्स्ट আছে ঘ তোমালোকক দিছে वे एक बात से तुम्हें निरुत्तर कर देंगे এটো रामदासे माधवदेवक কৈছিলে ঠিক আছে প্ৰথমে হেৰি বলি দিয়া যে বিনাশকাৰী কাৰ্য হয় বলি যে আমি দিব নালাগে এই কথাটো লৈ প্ৰথমে ৰামদাস আৰু মাধৱদেৱৰ মাজত তৰ্ক হৈছিল তাৰ পিছত মাধৱদেৱ আৰু শংকৰদেৱৰ মাজত তৰ্ক হৈছে ঠিক আছে সো তোমালোকে লিখিবা रामदास ने माधवदेव को कहा था ओके नेक्स्ट আছে यह दिगलपुरिया गिरी का पुत्र माधव है এই কথাটো কোনে কৈছিল এই কথাটো रामदासे শংকৰদেৱক মাধৱদেৱৰ পৰিচয় দিওতে কৈছিল ঠিক আছে সো তোমালোকে লিখিবা माधवदास ने शंकरदेव को कहा था सॉरी रामदास ने शंकरदेव को कहा था ठीक है नेक्स्ट তিনি দিছে পূৰ্ণবাক্য মে উত্তৰ দো তোমালোকক পূৰ্ণবাক্যত আনসাৰ দিবলৈ দিছে উত্তৰ দিবলৈ দিছে কত দিছে विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप মাজুলী कहाँ बसा हुआ है अर्थात विश्वर आटाइतকৈ ডাঙৰ নদী দ্বীপ কোত আছে ঠিক আছে মই তোমালোকক অলৰেডি কলোই ন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বুকুত আছে ন অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে আৰু অসমত আছে ঠিক আছে মাজুলী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী के गोद में बसा हुआ है ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী অসমত আছে অমৰ বাহিৰেও ভাৰতৰ বেলেগ অংশত আছে বাংলাদেশত আছে চীনত আছে কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজুলীটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মানে অসমত থকা অংশত আছে ঠিক আছে नेक्स्ट আছে श्रीमंत शंकरदेव का जीवन काल किस ईस्वी से किस ईस्वी तक व्याप्त है ঠিক আছে এটোৱে সনক বুজাইছে বা খ্ৰীষ্টাব্দক বুজাইছে বুলি ক'ব পাৰা তাৰ মানে শংকৰদেৱৰ জন্ম কোনটো চনৰ পৰা কোনটো চনলৈ ব্যাপ্ত হৈ আছিল তাৰ মানে কোনটো চনত জন্ম হৈছিল শংকৰদেৱৰ আৰু কোনটো চনত মৃত্যু হৈছিল হেতু তোমালোকক সুধিছে জন্ম মৃত্যু চন সুধিছে ঠিক আছে সো স্টুডেন্টস তোমালোকে আনসাৰ লিখিবা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ का जीवन काल ईस्वी 1449 से ईस्वी 1568 तक व्याप्त है अर्थात महापुरुष श्री श्री शंकरदेवर जन्म 1449 सনত হৈছিল আৰু মৃত্যু হৈছিল 1568 খ্ৰীষ্টাব্দত ঠিক আছে বা সনত नेक्स्ट गो तुम्हारे दिसे शंकर माधव का मिलना असम भूमि के लिए कैसा साबित हुआ शंकरदेव और माधवदेवर मिलन असम भूमि कारण केनेकुआ साबित होइसे ठीक है तो आंसर लिखिबा शंकर माधव का मिलना असम भूमि के लिए मणिकांचन संयोग जैसा था ठीक है तारमाने এটা महत्वपूर्ण এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মিলন আছিল এই মিলনৰ পিছত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ মিলনৰ পিছত অসমৰ সংস্কৃতি সাহিত্য এবিলাকত এক ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন মানে দেখা দিছে ঠিক আছে আৰু এবিলাকৰ মানে উন্নতি হৈছে বুলি ক'ব পাৰা মানে উন্নতি মানে হৈছে ক'ব পাৰা মানে কি বহুত উন্নতি হৈছে ঠিক আছে बहुत डांगर चेंजेस আহিছে नेक्स्ट घ महाशक्ति का आगर ब्रह्मपुत्र क्या देखकर अत्यंत हर्षित हो उठा था शंकर माधव के मिलन को देखकर ठीक है ये आंसर तो लिखिबा तो ताबिसत तुमलोको कुंगत दिसे माधवदेव को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेने के बाद शंकरदेव क्या बोले ठीक है माधवदेवक शिष्य रूपे स्वीकार कर लोৱাৰ পিছত শংকৰদেৱে কি কৈছিল तो उत्तर तुमलोके लिखिबा शंकरदेव ने कहा था तुम्हें पाकर आज मैं पूरा हुआ ठीक है शंकरदेवे কৈছিলে তোমাক পাই আজি মই পূৰ্ণ হলো ঠিক আছে তাৰ মানে শংকৰদেৱে মাধৱদেৱক পোৱাৰ আগতে তেওঁ মানে সম্পূৰ্ণ নাছিলে ঠিক আছে তেওঁৰ মাজত মানে কিবা এটা কমি থকা যেন তেওঁ ফিল কৰিছিলে ঠিক আছে যেতিয়া মানে মাধৱদেৱক শিষ্য ৰূপে পাইছিলে তেতিয়া তেওঁ একেবাৰে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছিল তাৰ পিছত গুৰু আৰু শিষ্য এই মহাপুৰুষ দুজনাই কি কৈছে নাম ধৰ্ম বা বৈষ্ণৱ ধৰ্ম বিভিন্ন গীত মাত বিভিন্ন ধৰণে
অসমত প্ৰচাৰ কৰিছে ঠিক আছে नेक्स्ट है किस घटना से असम के सांस्कृतिक इतिहास में एक सुनहरे अध्याय का श्रीगणेश हुआ था ठीक है किस घटना से असम के सांस्कृतिक इतिहास में एक सुनहरे अध्याय का श्रीगणेश हुआ था तो तुम लोग उत्तर लिखिबा शंकर माधव दोनों महापुरुषों के महामिलन से श्रीगणेश मीन्स आरंभ हुआ বুলি ক'ব পাৰা ঠিক আছে কি কৈছে যে किस घटना से কোনটো घटनार পৰা বা কোনটো ঘটনাৰ কাৰণে असम के सांस्कृतिक इतिहास में अहोমৰ सांस्कृतिक इतिहासत एक सुनहरे अध्याय का श्री गणेश हुआ ठीक है तो उत्तर लिखिबा शंकर माधव दोनों महापुरुषों के महामिलन से शंकर माधव दोनों महापुरुषर मिलনৰ পৰা অতি সংক্ষিপ্ত উত্তৰ দো তোমালোকক সংক্ষেপত উত্তৰ দিবলৈ দিছে ঠিক আছে তো সোৱা কত কৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ किस प्रकार शंकरदेव माधवदेव के महामिलन का साक्षी बना था ठीक है तो एटो এটা কাল্পনিক কথা কয় আৰু ঠিক আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কেনে কইনো সাক্ষী বনিব পাৰিব বা সাক্ষী হ'ব পাৰিব ইটস ইম্পসিবল বাট ইয়াত ৰাইটাৰে দুনিয়াকৈ মানে यू नो राइट কৰিছে ओके सो उत्तर তোমালোকে লিখিবা ब्रह्मपुत्र के बीच माजुली के दुआहाटा बेलुगुड़ी नामक पवित्र स्थान में दोनों महापुरुषों का महामिलन हुआ था इसलिए ब्रह्मपुत्र नद को दोनों महापुरुषों के महामिलन का साक्षी माना जाता है ठीक है स्टूडेंट्स एडो धुनिया কৰি তোমালোকে आंसर लिखिबा नेक्स्ट है दुआहाटा बेलुगुड़ी सत्र में रहते समय श्रीमंत शंकरदेव किस महान प्रयास में जुटे हुए थे एक्चुअली हो লাগিছিল ठीक है तो तुम्हारे लिखिबा दुआहाटा बेलुगुड़ी सत्र में रहते समय श्रीमंत शंकरदेव वैष्णव धर्म प्रसार और प्रचार के प्रयास में जुड़े हुए थे ठीक है तो धुनिया तुम्हारे आंसर तो लिखिबा तारमाने दुआहाटा बेलुगुड़ी सत्रत थका সময়ত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰত জড়িত হৈ আছিল ঠিক আছে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰত জড়িত হৈ আছিল ओके नेक्स्ट আছে গদ দিছে माधवदेव ने कब और क्या मनोती मानी थी माधवदेवे केতিয়া আৰু কি মনত মানিছিলে ঠিক আছে तो आंसर लिखिबा मां के स्वस्थ बिगड़ जाने के बाद देवी गुसानी से माधवदेव ने मां को स्वस्थ कर देने के लिए मनोती मानी थी ठीक है तो मनत मानिছিলে মানে যেতিয়া মাধৱদেৱৰ মাৰ বিমাৰ হৈছিলে মহাপুৰুষ শ্ৰী মাধৱদেৱৰ মাতৃ যেতিয়া বিমাৰ হৈছিলে তেতিয়া তেও মানে দেৱী গোসানী কৈছিলে যে আপুনি মোৰ মাক সুস্থ কৰি তুলক মই দুটা বগা ছাগলী বলি দিম ঠিক আছে তেনেকৈ কৈছিলে আৰু মানে মনত মানিছিলে আৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে দেৱী গোসানীক ओके सो तुम्हारे आंसर तो जो धुनिया लिखि पेलाबा नेक्स्ट है घ ग तुम्हारे दिसे इसके लिए आवश्यक दान देकर माधवदेव व्यापार के लिए निकल पड़े प्रस्तुत पंक्ति का संदर्भ स्पष्ट करो तो मन्नत जे मानिছিলে দুটা হেৰি বগা ছাগলী তো এই বগা ছাগলী দুটা কিনিবৰ কাৰণে উপযুক্ত টকা দি काक रामदासक दी तो व्यापारों कारण उलाई गुसले गौर पड़ा तो आंसर लिखिबा माधवदेव ने अपने माँ के स्वस्थ हो जाने पर 2 बकरी की बलि चढ़ाने की मनोती मांगी थी बहनोई रामदास को 2 बकरी खरीदने के लिए आवश्यक धन देकर माधवदेव व्यापार के लिए चले गए थे ठीक है तो जो लिखिबा तुम लोगे नेक्स्ट है उंग तुम्हारे दिसे माधवदेव आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया है किसने किससे और किस परिस्थिति में ऐसा कहा था एक कथाটো কোনে কৈছে কাক কৈছিল আৰু কোনটো পৰিস্থিতিত কৈছিল এই কথাটো মাধৱদেৱ হেৰি ৰামদাসে মহাপুৰুষ শ্ৰী শংকৰদেৱক কৈছিলে কোনটো পৰিস্থিতিত যেতিয়া হেৰি माधवदेव और रामदासर मजत बलि दिया तर्क चलिছিল ठीक है तो तुम्हारे आंसर लिखिबा
इस कथन रामदास ने शंकरदेव को कहा था जब रामदास ने माधवदेव को कहा कि बलि चढ़ाना विनाशकारी है। माधवदेव ने यह बात नहीं मानी और शंकरदेव से शास्त्रार्थ करने चल पड़े थे। शंकरदेव के वहाँ पहुँचकर रामदास ने शंकरदेव को यह बात कहा था। ठीक है তাৰপিছত আছে 5 নম্বৰ তোমালোকক দিছে संक्षेप में उत्तर दो लगभग 50 शब्द में তোমালোকক সংক্ষেপত उत्तर দিবলৈ দিছে 50 মান শব্দৰ ভিতৰত। ঠিক আছে तो सुन शंकर माधव के महामिलन के संदर्भ में मणिकांचन संयोग आख्या की सार्थकता स्पष्ट करो। ठीक है शंकरदेव और माधवदेवर मिलनक मणिकांचन संयोग বুলি কোৱা হয়। तो यार सार्थकता তোমালোকক स्पष्ट কৰিবলৈ দিছে অৰ্থাৎ এই মিলনক মণিকাঞ্চন সংযোগ বুলি কোৱাটো সাৰ্থক হয় নে নহয় হেতৰ ওপৰত তোমালোকক লিখিবলৈ দিছে। অবভিয়াসলি সাৰ্থক হয়। ঠিক আছে কাৰণ এটো এটা মহামিলন আছিল। এই মিলনৰ পিছত অসমত এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন দেখা দিছিল। ঠিক আছে তো তোমালোকে লিখিবা शंकरदेव और माधवदेव का महामिलन असंभूमि के लिए मणिकांचन संयोग था अर्थात दो महान विभूतियों का पवित्र संगम। इस मिलन से एक शरण नाम धर्म का व्यापक प्रसार हुआ। असमिया समाज इन दोनों की आभा से आलोकित हुआ। जैसे सूर्य और चंद्रमा धरती को प्रकाश देते हैं वैसे ही शंकर और माधव की प्रतिभाएं समाज के लिए कल्याणकारी बनी। ठीक है तो जो लिखिबा धुनियाকৈ তোমালোকে। नेक्स्ट আছে घ तुम्हारे दिसे बहनोई रामदास के घर पहुंचने पर माधवदेव ने क्या पाया और उन्होंने क्या किया। तो आंसर लिखिबा माधवदेव जब बहनोई रामदास के घर पहुंचे तब उन्होंने पाया कि देवी गुसानी की कृपा से रामदास की माँ स्वस्थ होने लगी थी और मन ही मन उन्होंने देवी को प्रणाम किया। साथ ही साथ अपने माँ को स्वस्थ कर देने के लिए 2 सफ़ेद बकरी देवी को देने की मनौती मानी। ठीक है तो जो धुनियाকৈ लिखिबा। नेक्स्ट আছে घ तुम्हारे दिसे रामदास ने बलि विधान के विरुद्ध में माधवदेव से क्या क्या कहा। तो आंसर लिखिबा रामदास ने कहा बकरों से क्या करोगे। इस लूप में बकरा काटने वाले को उस लूप में बकरों के हाथों काटना पड़ता है। बलि चढ़ाना विनाशकारी कार्य है। इससे किसकी प्राप्ति होगी। दूसरी जीव की हत्या बेकार ही क्यों करना। ठीक है এইদৰে रामदासे माधवदेवক কৈছিলে। ঠিক আছে और रामदासे এই শিক্ষাবিলাক কোৰ পৰা পাইছিলে শংকৰদেৱৰ পৰা পাইছিলে। ठीक है तो याद चुआ शास्त्रार्थ के दौरान शंकरदेव द्वारा अद्भुत भागवत के श्लोक का अर्थ सरल हिंदी में प्रस्तुत करो। तो तुम लोग यार उत्तर लिखिबा जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सूखने से टहनियाँ पत्ते फूल फल संजीवित होते हैं अथवा अन्न ग्रहण के जरिए से प्राण का पोषण करने से सारी इंद्रिय तृप्त होती है उसी प्रकार परम ब्रह्म कृष्ण की उपासना करने से सारे देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है तो जो धुनियाকৈ তোমালোকে লিখি পেলাবা। दिसे शंकरदेव के साहित्यिक देन के बारे में बताओ अर्थात शंकरदेवर साहित्यिक अवदाনৰ বিষয়ে তোমালোকক ক'বলৈ दिसे। इट मीन्स लिखिবলৈ दिसे তোমালোকে লিখিব লাগিব ন। तो लिखि लो বাইদৰে যে शंकरदेव ने असमिया समाज साहित्य के लिए वैष्णव धर्म के प्रसार के साथ कीर्तन घोषा नाममाला भक्ति प्रदीप हरिचंद्र उपाख्यान रुक्मिणी हरण काव्य बलि चलन कुरुक्षेत्र आदि काव्य रचना किए थे। फिर पत्नी प्रसाद कालियोदमन केलीगोपाल रुक्मिणी हरण पारिजात हरण राम विजय आदि
अंकिया नाट रचना किए थे ठीक है तार पिছত लिखिबा असमिया सांस्कृतिक क्षेत्रों के लिए उन्होंने 12 कोरी बरगीत भी रचना किया था ठीक है तो ये धुनियाকৈ তোমালোকে লিখি লবা সৰুকৈ লিখিছো ন তো আৰু বহুত ডাঙৰকৈ লিখিব পৰা গলেহেতেন বাট তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই ইমান সৰুকৈ লিখিছো ঠিক আছে মানে আখৰবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ যে সেইকাৰণে বেছি দীঘল দেখা গৈ আছে বাট ইমান দীঘল নহয় 6-7টা মান সেন্টেন্স আছে ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথমছত চোৱা প্ৰথমছত তোমালোকক দিছে যে মাধৱদেৱ কি সাহিত্যিক দেন কো স্পষ্ট কৰক এতিয়া তোমালোকক মাধৱদেৱৰ সাহিত্যিক অৱদানৰ বিষয়ে লিখিবলৈ গৈছে ঠিক আছে তো তোমালোকে লিখিবা মাধৱদেৱ কি কাব্য ৰচনায়ে নামগোছা जन्म रहस्य राजसूय भक्ति रत्नावली आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है उन्होंने चूरधरा पिंपरा गुस्वा भोजन विहार भूमि लेटुआ ओके दधी मथन आदि नाटकों की भी रचना की गुरु की आज्ञा से उन्होंने 9 कोरी 11 बरगीत की रचना की जिनमें से लगभग 181 बरगीत आज भी उपलब्ध है ठीक है तो ये धुनियाকৈ তোমালোকে উত্তৰটো লিখি লবা এতিয়া 6 নম্বৰত 6 নম্বৰ তোমালোকক দিছে सम्यक उत्तर दो लगभग 100 शब्दों में ठीक है তোমালোকক 100টা শব্দৰ ভিতৰত উত্তৰ দিবলৈ দিছে ओके तो চোৱা प्रथम तुम्हारे की कैसे माधवदेव की माँ की बीमारी के प्रसंग को सरल हिंदी में वर्णित करो ठीक है तो तुम्हारे लिखिबा कुछ बिहार से वापस आते समय माधवदेव ने सुना कि माँ का बीमार है उस समय माँ बहन उर्वशी और बहनोई रामदास के पास रहती थी सुनकर शक्ति पुजारी माधवदेव ने देवी गुसानी को प्रणाम करके माँ के स्वस्थ होने के लिए 2 सफेद बकरी बलि में देने की मनोती मानी ठीक है ये धुनियाকৈ लिखिबा 100টা শব্দ ইয়াত নহব হলেও মানে হেই তোমালোকক যেটো প্ৰশ্ন কৈছে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ ইমানখিনি লিখিলে হ'ব ঠিক আছে 4-5 মাৰ্ক মান পাই যাবা হিন্দীত বেছিকৈ মাৰ্ক দিয়ে কম লিখিলো ন আসামিছত বহুত লিখিব লাগে সায়েন্সত বহুত লিখিব লাগে কিন্তু হিন্দীত কম লিখিলেই হয় হিন্দী एग्जाम বিলাক কিছু ইজি হয় আৰু কিতাপ বিলাকও সিম্পল হয় ন नेक्स्ट ख तुम्हारे दिसे बोली हेतु बकरे खरीदने को लेकर रामदास और माधवदास के बीच हुई बातचीत को अपने शब्दों में प्रस्तुत करो ठीक है इजी क्वेश्चन है तो चैप्टर तुम्हारे पढ़िले ये तुम्हारे एकार इजी हम और आजिकल तुम्हारे हिंदी चानाई जीतु सोशल मीडिया एन्जॉय करा न मुवी टुवी जी चुआ मुवी टुवी चाबा जो नोचोआ चाबा ভাল ভাল मुवी जी जोनबिलाक मुवी चाले ज्ञान अर्जन है সেই मुवीबिलाक चाबा ठीक है तेतियाहले हिंदी लैंग्वेज तो तुम्हारे कारण इजी हो जाब ओके सो आंसर लिखिबा व्यापार से वापस आकर माधवदेव ने बहनोई रामदास से बकरों की बात पूछी तो रामदास ने उत्तर दिया मूल भाव करके बकरों को मालिक के पास ही रख छोड़ा है देवी पूजा के लिए एकदम निकट आ गए तो माधवदेव ने बकरों को ले आने के लिए कहा तब रामदास ने उत्तर दिया बकरे लाकर क्या करोगे तब माधवदेव क्रोधित होकर बकरे न खरीदने का कारण पूछा तो रामदास ने कहा बोली चराना विनाशकारी कार्य है इस लूप में बकरा काटने वाले को उस लूप में बकरे के हाथों काटना पड़ता है जीव की हत्या तुम बेकार ही क्यों करोगे गुरु शंकरदेव से मिली ज्ञान ज्योति के बल पर रामदास ने माधवदेव को बहुत समझाया पर उन बातों से माधवदेव जरा भी प्रभावित नहीं हुए ठीक है सो एडो धुनियाকৈ তোমালোকে লিখিবা आंसरটো नेक्स्ट घ गद्य से रामदास और माधवदेव गुरु शंकरदेव के पास कब और क्यों गए थे ठीक है तो केতিয়া গৈছিলে মানে যেতিয়া মাধৱদেৱে মানি নলয় যে বলি দিয়া ভাল কথা নহয় বিনাশকাৰী কাৰ্য হয় তেতিয়া
ৰামদাসে শংকৰদেৱৰ ওচৰত মাধৱদেৱক লৈ গৈছিলে ঠিক আছে মাধৱদেৱৰ সৈতে মানে মাধৱদেৱক যাতে শংকৰদেৱে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়ে সেইকাৰণে আৰু ঠিক আছে সো आंसर তোমালোকে লিখিবা रामदास और माधवदेव ने बकरे खरीदने को लेकर रामदास और माधवदेव में बकरे खरीदने को लेकर बहस हुआ गुरु शंकरदेव से मिली ज्ञान ज्योति के बल पर रामदास ने माधवदेव को बहुत समझाया पर उन बातों से माधवदेव जरा भी प्रभावित नहीं हुए बल्कि उनका ज्ञान दंड जग उठा माधवदेव के ज्ञान दंड से रामदास थोड़ा आहत हुए फिर बोले तुम और हम क्यों ऐसे ही शास्त्रार्थ करें चलो उनके पास ही चले जिससे हमने ये बातें सुनी है और अगले दिन ही रामदास और माधवदेव दुआहता बेलगुड़ी सत्र में श्रीमंत शंकरदेव के पास गए ठीक है एड्रेस डिटेलत लिखिबा तुमलोके ठीक है धुनियाকৈ नेक्स्ट আছে ग तुम्हारे दिसे शंकरदेव और माधवदेव के बीच किस बात पर शास्त्रार्थ हुआ था उसका परिणाम क्या निकला था ठीक है बोली दिया ভাল নে বেয়া এটুক লৈ কি হৈছিলে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ মাজত বিতৰ্ক হৈছিলে তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছিলে ডিবেট হৈছিলে ঠিক আছে আৰু ইয়াত শংকৰদেৱ বিজয়ী হৈছিলে অৰ্থাৎ বলি দিয়া যে বিনাশকাৰী কাম এটুটো প্ৰুফ কৰিছিলে ঠিক আছে আৰু মাধৱদেৱ শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য হৈ পৰিছিলে ঠিক আছে মাধৱদেৱে শংকৰদেৱক গুৰু মানি লৈছিলে ओके तो आंसर তোমালোকে লিখিবা शंकरदेव और माधवदेव के बीच निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग के विषय पर शास्त्रार्थ हुआ था अंत में माधवदेव ने हार स्वीकार कर लिया माधवदेव ने शंकरदेव को अपने गुरु मानकर बाद में प्रिय शिष्य बन गए ठीक है नेक्स्ट थोड़ा सुन क्या है शंकर माधव के महामिलन के शुभ परिणाम किन रूपों में निकले आंसर लिखिबा शंकरदेव और माधवदेव के महामिलन से एक शरण नाम धर्म का प्रसार हुआ असमिया समाज में भक्ति समानता और सांस्कृतिक जागरण आया साहित्य संगीत और कला को नई दिशा मिली जिससे असम की सांस्कृतिक पहचान मजबूत हुई एतिया हाथत चोआ हाथत तुमालोকক दिसे प्रसंग सहित व्याख्या करो लगभग 100 शब्द में ठीक है प्रसंग सहकारे तुमालोকক व्याख्या কৰিবলৈ দিছে 100টা মান শব্দৰ ভিতৰত এবিলাক মই একেবাৰে শৰ্টকাটকৈ লিখিছো 100টা শব্দতকৈ কম শব্দতেই মানে কোৱেশ্চনৰ आंसर বিলাক কমপ্লিট কৰিছো ঠিক আছে तो वैसे स्थिति में युग गुरु शंकर को युग शिष्य माधव मिल गए ओके सो आंसर तुमालोके लिखिबा प्रथमे प्रसंगखिन लिखिबा प्रसंग दि लिखिबा यह पंक्ति मणिकंचन संयोग पाठ से ली गई है जहां असम में वैष्णव धर्म के प्रसार की बात हो रही है ठीक है तो तार व्याख्या करी बाइदरे जे यहाँ कहा गया है कि जब शंकरदेव समाज सुधार के कार्य में लगे थे तब उन्हें माधवदेव जैसे योग्य शिष्य का साथ मिला जिससे धर्म प्रसार को नई गति मिली ठीक है एटा खतवा खत तुमालोকক दिसे उसने इस महामिलन के उमंग रस को बंगाल की खाड़ी से होकर हिंद महासागर तक पहुंचाने के लिए अपनी लोहित जल धारा को आदेश दिया था ठीक है तो तुमालोके एदरे प्रथमे प्रसंगखिन लिखि लबा यह पंक्ति मणिकंचन संयोग पाठ से ली गई है जहां शंकरदेव और माधवदेव के मिलन का वर्णन है ओके तो व्याख्या तुमालोके लिखिबा यह ब्रह्मपुत्र नदी को कल्पना के रूप में दर्शाया गया है जो इस पावन मिलन से आनंदित होकर उसका संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहती है ठीक है एडो लिखिलेই হল এখিনি লিখিলেই হল ঠিক আছে 100 শব্দৰ ভিতৰত লিখিবলৈ দিছে সো আমি কিমানটা শব্দৰ ভিতৰত মানে কমপ্লিট কৰিছো আনসাৰটো ঠিক আছে তোমালোকে সম্পূৰ্ণ মাৰ্ক পাই যাবা ओके और तुमलोके एदरे प्रसंगिनी एदो लिखियो परा यहाँ इस पंक्ति को हमारे पाठ्यपुस्तक आलोकबाग 1 के मणिकंचन संयोग पाठ से ली गई है हेकिनि ऐड कर दिला बेसी ভাল হ'ব बाकी एदरे लिखिले হৈ যাব ঠিক আছে ओके नेक्स्ट गो আছে যে उत्तर भारतीय समाज में
रामचरित मानस का आदर जितना है असमिया समाज में कीर्तन गुसा नाम गुसा का भी आदर उतना ही है ओके तो तुम्हारे प्रथमे प्रसंगखिनि लिखिबा यह पंक्ति मणिकांचन संयोग पाठ से ली गई है जिसमें शंकरदेव और माधवदेव की काव्य रचनाओं के महत्व को बताया गया है तो व्याख्या तुम्हारे लिखिबा इस पंक्ति में रामचरितमानस और कीर्तन गुसा नाम गुसा की तुलना की गई है जैसे रामचरितमानस उत्तर भारत में श्रद्धा से पढ़ा और माना जाता है वैसे ही असम में शंकरदेव और माधवदेव द्वारा रचित कीर्तन गुसा और नाम गुसा को विशेष सम्मान प्राप्त है ठीक है তাৰপিছত ভাষা এবং ব্যাকৰণ জ্ঞান তোমালোকক ভাষাৰ ব্যাকৰণ জ্ঞানৰ বিষয় দিছে চোৱা কি কৈছে যে निम्नलिखित अभिव्यक्तियों के लिए एक एक शब्द लिखो तो এবিলাকৰ কাৰণে এটা শব্দ লিখিবলৈ দিছে তাৰমানে এটা শব্দত যে প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিয়ে অসমীয়াত তেনেকুৱা আৰু ঠিক আছে विष्णु का उपासक वैष्णव शक्ति का उपासक शिव का उपासक ओके जिसकी कोई तुलना न हो अतुलनीय तो दुनिया को मैं लिखीसु स्वा विष्णु का उपासक वैष्णव शक्ति का उपासक शाक्त ठीक है नेक्स्ट है शिव का उपासक शैव जिसकी कोई तुलना न हो अतुलनीय ठीक है नेक्स्ट है संस्कृति से संबंधित सांस्कृतिक बहन के प्रति बहनोई ओके नेक्स्ट है जिस स्त्री का पति मर गया हो विधवा निम्नांकित शब्दों से प्रत्ययों को अलग करो तो एबिलाকৰ পৰা প্ৰত্যয়বিলাক পৃথক কৰিবলৈ দিছে এই শব্দবিলাকৰ পৰা চোৱা মনুতি ইয়াত ইটো হৈছে প্ৰত্যয় ওকে বাৰ্ষিক ইয়াত ইটো হৈছে প্ৰত্যয় কদাচিত ইয়াত ইটো হৈছে প্ৰত্যয় বুঢ়াপা ইয়াত আটো হৈছে প্ৰত্যয় বেচেৰা ইয়াত আটো হৈছে প্ৰত্যয় ঠিক আছে নেক্সট আছে পূৰ্বোত্তৰী ইয়াত ইটো হৈছে প্ৰত্যয় आध्यात्मिक ইয়াত ইটো হৈছে এক হৈছে প্ৰত্যয় আধাৰিত ইয়াত ইট হৈছে প্ৰত্যয় ঠিক আছে আধাৰিত ইট প্ৰত্যয় এতিয়া গচ্ছवा गत তোমালোকক দিছে निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्य में इस प्रकार करो ताकि उनका लिंक स्पष्ट हो ठीक আছে তো এই শব্দবিলাকৰ বাক্যত এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিছে যাতে এবিলাকৰ লিংগ স্পষ্ট হয় অৰ্থাৎ পুংলিঙ্গ হয় নে স্ত্ৰীলিঙ্গ হয় হেতু যাতে স্পষ্ট হয় হিন্দী দুটা লিঙ্গই থাকে পুংলিঙ্গ আৰু স্ত্ৰীলিঙ্গ ঠিক আছে অসমীয়াত ত্ৰিলিঙ্গ থাকে উভয়লিঙ্গ থাকে কিন্তু হিন্দীত তেনেকুৱা নহয় হিন্দীত জাস্ট দুটা লিঙ্গই থাকে পুংলিঙ্গ আৰু স্ত্ৰীলিঙ্গ ঠিক আছে তো সোৱা মহামিলন উপাসনা বৰুত্ৰী মূল ভাव বিনতি বাণী তিৰুভাৱ সংস্কৃতি ঠিক আছে এবিলাকৰ এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিছে বাক্যত যাতে লিঙ্গ স্পষ্ট হয় ओके तो তোমালোকে এদৰে উত্তৰ বিলাক লিখিবা অৰ্থাৎ এত কিবা চৰাই মাত দি আছে ओके মানে ব্যাকগ্ৰাউন্ড সাউন্ড অলপ বেয়া হোনা যায় যেই নহক তোমালোকে এদৰে চাইছে লিখি লবা মহামিলন শংকৰদেৱ और माधवदेव का महामिलन एक ऐतिहासिक घटना थी ठीक है तो এটো পুংলিঙ্গ হয় ইয়াত শংকৰদেৱ और माधवदेव যেহেতু দুজনে পুৰুষ হয় ঠিক আছে সো পুংলিঙ্গ লিখিবা নেক্সট আছে উপাসনা लक्ष्मी प्रतिदिन मंदिर में देवी की उपासना करती है ठीक है स्त्रीलिंग है नेक्स्ट है बढ़ोतरी इस वर्ष कुरु में भारी बढ़ोतरी हुई है ठीक है स्त्रीलिंग तो ये तुम धुनिया चाइसे लिखि लबा ओके धुनिया लिखि पेला এইবিলাক ইয়াত চোৱা ইয়াত তোমালোকক যোগ্যতা বিস্তাৰ দিছে ইয়াত তোমালোকক কিছুমান প্ৰশ্ন দিছে চোৱা श्रीमद शंकरदेव और श्री श्री माधवदेव के जीवन वृत्तों का अध्ययन करो ठीक है তাৰমানে তোমালোকক মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ জীবনী অধ্যয়ন কৰিবলৈ দিছে ঠিক আছে তেওঁলোকৰ জীবনী তোমালোকক পঢ়িবলৈ দিছে ওকে তো তোমালোকে পঢ়িবা বিভিন্ন কিতাপ আছে ओके किताबবিলাকৰ পৰা পঢ়িবা বা গুগলৰ পৰা পঢ়িব পাৰা বা ইউটিউবত সাৰ্চ কৰিলে তেওঁলোকৰ জীবনী তোমালোকে পাই যাবা ভিডিও ৰূপে ঠিক আছে হেবিলাক তোমালোকে শুনিবা চাবা ओके नेक्स्ट আছে शंकरदेव और माधवदेव की साहित्यिक देन के संदर्भ में लिखो जानकारी एकत्र करो ठीक है शंकरदेव और माधवदेवर साहित्यिक अवदाনৰ বিষয়ে তোমালোকক তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ দিছে ओके তো এবিলাক তোমালোকৰ নিজা কাম আৰু এবিলাক এক্সামত কেতিয়াও অহা নাই আৰু নাহেও ঠিক আছে এক্সামৰ কাৰণে এবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট নহয়
नेक्स्ट আছে ग अपने गुरु जी की सहायता से एक शरण भागवती वैष्णव धर्म की मूलभूत बातों को जानने का प्रयास करो ठीक है तो एबिलाको एग्जामत नाहे ठीक है नेक्स्ट আছে बलि विधान की निरर्थकता पर कक्षा में एक परिचर्चा का आयोजन करो ओके तो बाकी याद तुम्हारे किसुमान शब्दार्थ दिसे ठीक है कदाचित तामने संभवतः शायद पावन तामने पवित्र ओके प्रयास चेष्टा बरुत्री भिद्धि ओके नेक्स्ट আছে उमंग उत्साह जोश तो এই শব্দবিলাকৰ অৰ্থ কিতাপতো দিয়া আছে তাৰ পৰা তোমালোকে চাই চাই লিখি লবা বা কিতাপতো তোমালোকে পঢ়ি মুখস্থ কৰি পেলাব পাৰা এইবিলাক শব্দৰ অৰ্থ মানে চেপ্টাৰটো পঢ়িতে বুজি নাপালে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা হেল্প ল'ব পাৰা আৰু বাকি শিকি পেলাবা এক্সামতো দিব পাৰে দুই এটা শব্দৰ অৰ্থ ঠিক আছে সো তোমালোকে এইবিলাক মুখস্থ কৰি পেলাবা ওকে তো মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ভিডিওটো হেকলৈকে চোৱাৰ কাৰণে তোমালোক সকলোকে বহুত 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 ধন্যবাদ আৰু বেলেগ পাঠৰ ভিডিও চাবৰ কাৰণে তোমালোক প্লেলিষ্টলৈ যাব পাৰা আৰু এটো ভিডিওৰ ইন দি স্ক্ৰিনত যেটো নেক্সট চেপ্টাৰ আছে হেতু লিংক দি থোৱা আছে ঠিক আছে তো হেতু ভিডিও তোমালোকে ইন দি স্ক্ৰিনৰ পৰা চাব পাৰিবা যেটো 9 নম্বৰ চেপ্টাৰ আছে হেতু লিংক দিয়া আছে ওকে আৰু বাকি বেলেগ চেপ্টাৰ ভিডিও চাবৰ কাৰণে প্লেলিষ্টলৈ যাবা আৰু কোন কেইটা চেপ্টাৰৰ ভিডিও তোমালোকৰ ইমাৰ্জেন্সি লাগে মোক কমেন্ট কৰি জনাবা এই চেপ্টাৰ কেইটা ভিডিও মই আগতে বনাই আপলোড কৰিম লাগিলে হিন্দীৰে হোক বিজ্ঞানৰে হোক লাগিলে মেথছৰে হোক ওকে আৰু তোমালোকৰ মেথছ টিচাৰৰ ভিডিও বনাই আছে সেইবিলাক চাবা ঠিক আছে তোমালোকৰ কাৰণে এডিশনালি মেথছ টিচাৰ এজন ৰখা হৈছে যাতে সময়মতে তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিওবিলাক যাতে ভিডিওবিলাকৰ যাতে যোগান ধৰিব পৰা যায় ঠিক আছে সো তোমালোক অলপ সাপোর্ট কৰিবা সাপোর্ট কেনেকৈ কৰিবা লাইক শেয়াৰ কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা চেনেলটো আৰু বেছি বেছি কৈ আমাৰ ভিডিওবিলাক চাবা ঠিক আছে সো আজি ভিডিওটি মেনেছলে আজি ভিডিও চাবৰ বাবে তোমালোক সকলোকে বহুত 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 ধন্যবাদ